अबांतर प्रसंग दश पर तुम पढ़ा जाऊँ सेकेंड बीटी तर्क दशर नानार्थ दश कि दश शुण टे ए नानार्थ दशर प्रथमे आउची द्वि अर्थक पद दश किए हूँ कहनी द्वि अर्थक पद दश मन शुणी दियो जे द्वि अर्थक पद से पढ़ा होनी कि आमे त्रिपजुक्ति रे जो पढ़ी थे केतोटी पद कथा पढ़ी थे 3टी पद है गोटे पढ़ा होता प्रधान पद अप्रधान पद आ गोटे मध्य पद मन हो ना मन होनी से प्रधान पद को तोर पढ़ा होता साध्य पद मन पड़ू ना अप्रधान पद पक्ष पद मोर थिला मध्य पद बा हेतु पद ताना आमे ई द्विअर्थक पद दशरे 3टी पद दश पढ़ा आ सब मन रखिथिबो परीक्षार सब बेले आसे जे पकई देथिबो द्विअर्थक प्रधान दश का कहबा न पकई देथिबो एग्जांपल दे देथिबो दे कहिथिबो एठारे केउ प्रकार तर्क दश घटिछि बुझिबु ना बुझिबुनी तमे समस्त मन दे सुन ए जो पढ़ा हला द्विअर्थक पद दशर आम प्रथमे पढ़ा द्विअर्थक मध्य पद दश कि पढ़ा द्विअर्थक मध्य पद दश बा ताकू आम कहते द्विअर्थक हेतु पद दश कारण मध्य पद कौन कह जाए हेतु पद देख टिके आम जानी जे त्रिपजुक्ति केतोटी पद थाए 3टी पद प्रधान पद अप्रधान पद आउ मध्य पद ये जो 3टी पद त्रिपजुक्ति केथर ना व्यवहार हो 2 थर कारण मन शुणी दियो आम पढ़ी त्रिपजुक्तिर सिद्धांत उद्देश्य को अप्रधान पद विधेय को प्रधान पद मध्य पद कौटी न थाए थाए कौटी उभय हेतु वचन थाए मन हो ना मन होनी ताने आम ये पढ़ा द्विअर्थक मध्यपद दश द्विअर्थक मध्यपद दश कहले आम कौन बुझा देख जे पढ़ा जाऊँगी त्रिपदी जुक्ति 3टी पद थाए प्रधान पद अप्रधान पद मध्य पद सी कहुच्छी जदि प्रधान पद 2 थर 2टी अर्थ व्यवहार है द्विअर्थक प्रधान दश यदि अप्रधान पद 2 थर 2टी अर्थ व्यवहार करागला द्विअर्थक अप्रधान दश यदि मध्य पद 2 थर 2टी अर्थ व्यवहार करागला द्विअर्थक मध्य पद दश मन हो ना मन होनी जदि आम यही जिनस आम लिखा आमर प्रश्न अच्छी कौन द्विअर्थक मध्य पद दश देख त्रिपदी जुक्ति मध्य पद 2 थर 2टी अर्थ व्यवहार हेले ताकू आम कहवा द्विअर्थक मध्य पद दश मन रहा भलसे त्रिपजुक्ति मध्य पद 2 थर 2टी अर्थ व्यवहार हेले ताकू आम कि दश कहवा द्विअर्थक मध्य पद दश देख भलसे तुम पढ़ा जाऊँ एग्जांपल द्विज माने शास्त्रज्ञ द्विज माने शास्त्रज्ञ हला पक्षी माने द्विज पक्षी माने द्विज पक्षी माने शास्त्रज्ञ पक्षी माने कौन शास्त्रज्ञ पढ़ा हो ना देख एटा प्रधान हेतु वचन एटा अप्रधान हेतु वचन एटा कि वचन सिद्धांत वचन भलसे देख टे तुमर काम भलसे मन शुण तमें देखब केउ पद को 2टी अर्थ व्यवहार करा जो पद को 2टी अर्थ व्यवहार कर से दश घटव बुझे ना बुझे बुझे ना कि देख टे त्रिपजुक्तिर सिद्धांत उद्देश्य को अप्रधान पद विधेय को प्रधान पद मध्य पद कौटी थाए कौटी न थाए सिद्धांत द्विज सिद्धांत अच्छी कि नहीं उभय हेतु वचन अच्छी ना यहाँ मध्य पद ना
এইটা মধ্যপদ না দেখ টিকে প্রধান পদ শাস্ত্রজ্ঞ না প্রধান হেতু বঞ্চল অছি না সিদ্ধান্তর অছি না অপ্রধান হেতু বচন অপ্রধান পদ কিଏ পক্ষী মানে না পক্ষী মানে অপ্রধান হেতু বচন অছি না সিদ্ধান্তরে ବି ଅଛି ନା ତାହେଲେ ପ୍ରତିପଦ ଅପ୍ରଧାନ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବି ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ହଁ କି ନା ମୋତେ କୁହ କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର କେଉଁ ପଦକୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଟିକେ ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଏଠି ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱିଜ ବର ବୋଲି କୋଉ ଶୁଣିଥିବ ମତେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଇଏ ଦ୍ୱିଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ପଣ୍ଡିତ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଦ୍ୱିଜ ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦ୍ୱିଜ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିଜକୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା ଦ୍ୱିଜର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପଦ ନା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଅର୍ଥକ ମଧ୍ୟପଦ ଘଟିଛି ତାହେଲେ ତମର ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ତମେ ଦେଖିବ ତିନୋଟି ପଦ ସବୁବେଳେ ପାଇବ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ପାଇବ ତମେ ଖୋଜିବ କେଉଁ ପଦକୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଦ୍ୱିଜକୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଜର ସ୍ଥାନ କେଇଟି ମଧ୍ୟପଦ ନା ହଁ କି ନା ମୋତେ କୁହ ତାହେଲେ କି ଦୋଷ ଘଟିଛି ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ପ୍ରଧାନତା ଦୋଷ କି ଦୋଷ ପଢ଼ିବା ଭଲସେ ଦେଖ ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ପ୍ରଧାନତା ଦୋଷ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ସାଧ୍ୟ ଦୋଷ କି ଦୋଷ ଭଲସେ ଦେଖ ଟିକେ ସେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଧାନ ପଦ ଦୁଇଥର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ପ୍ରଧାନ ଦୋଷ ବା ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି ଦେଖ ଟିକେ ଯେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସୂତା କପାରୁ ଜାତ ନୁହେଁ ନା କପାରୁ ଜାତ ସୂତା କପାରୁ ଜାତ ହୁଏ ନା ନୁହେଁ ହୁଏ ହେଲା ମନ ହଉଛି ନା ମନ ସୂତା କି କପାରୁ ଜାତ ହୁଏ ମୋର କନ୍ୟା ସୂତା ନୁହେଁ ମୋର କନ୍ୟା କପାରୁ ଜାତ ନୁହେଁ ମୋର କନ୍ୟା କପାରୁ ଜାତ ନୁହେଁ ହେଲା ମୋର କନ୍ୟା ସୂତା ନୁହେଁ କି ନୁହେଁ ସୂତା ନୁହେଁ ମନ ହଉଛି ନା ମନ ହଉନି ଦେଖ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ସୂତା କପାରୁ ଜାତ ହୁଏ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କେଉଁଠୁ ତିଆରି କପାରୁ ତିଆରି ହଁ କି ନା ମୋତେ କୁହ ମୋର କନ୍ୟା କପାରୁ ଜାତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଭଲସେ ଶୁଣ ଟିକେ ମୋର କନ୍ୟା ଅପ୍ରଧାନ ପଦ ପ୍ରଧାନ ପଦ କିଏ ସୂତା କପାରୁ ଜାତ ନୁହେଁ କପାରୁ ଜାତ ଯେ ମଧ୍ୟପଦରା ହଁ କି ନା ମୋତେ କୁହ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ପଦ ଯେ ସୂତା ଅଛି ଇଏ ସୂତାର ଅର୍ଥ ଯେ ପୁତ୍ର ହେଲା ସୂତ କୋଉକୁ ଆମେ ସୂତ ବୋଲି କହିବା ତ ଶୁଣିଥିବ ସୂତ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ହଁ କି ନା ମୋତେ କୁହ ଏଠି ଯଦି ସୂତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପୁଅ ନା ହଁ କି ନା ଯଦି ସୂତ ପୁଅ ହେଲା ସୂତା ହେଲା ଝିଅ ତାହେଲେ କନ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା କିଏ ସେ ସୂତା ହଁ କି ନା ମୋତେ କୁହ ଏଠି ଯେଉଁ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସୂତା କପାରୁ ଜାତ କପଡ଼ା ସୂତା କି ସୂତା କପଡ଼ା ସୂତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୂତାର ହେଲା କପଡ଼ାରୁ ତିଆରି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତା ହେଲା ଝିଅ କ'ଣ ମାନେ କନ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କିଏ ସେ ସୂତା ତାହେଲେ ସୂତାକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା ଏ ସୂତାର ସ୍ଥାନ କେଠି ପ୍ରଧାନ ପଦ ନା ଏଇଟା କି ଦୋଷ ଘଟିଲା ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ପ୍ରଧାନ ଦୋଷ କି ଦୋଷ ବୁଝିବା ଲାଗିଛି ଏବେ ସେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ଅପ୍ରଧାନତା ଦୋଷ କି ଦୋଷ ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ଅପ୍ରଧାନତା ଦୋଷ କି ଦୋଷ ଅପ୍ରଧାନତା ଦୋଷ ଦେଖ ଟିକେ ତ୍ରିପଦ ଯୁକ୍ତିରେ ତିନୋଟି ପଦ ଥାଏ ପ୍ରଧାନ ପଦ ଅପ୍ରଧାନ ପଦ ମଧ୍ୟପଦ ଯଦି ଅପ୍ରଧାନ ପଦ ଦୁଇଥର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହେଲେ କି ଦୋଷ ଘଟିବ ଦ୍ୱି ଅର୍ଥକ ଅପ୍ରଧାନ ଦୋଷ ଦେଖ ଟିକେ ନା ଶରୀର ଜଳପାତ୍ର ନୁହେଁ
जल पात्र नुहे घट शरीर घट है कौन शरीर घट जल पात्र नुहे कि नुहे जल पात्र नुहे यहीटा प्रधान पद ना ये अप्रधान पद ना यहाँ कि पद सिद्धांत वचन ना देख ठीक है प्रथम पढ़ाला देख ये है अप्रधान पद ये है प्रधान पद शरीर कि पद मध्य पद हाँ कि ना मत कह कतोटी पद अच्छी प्रधान पद अप्रधान पद आउ मध्य पद मन हो मन होनी देख ठीक है शरीर जलपात्र नुहे मत कह आमर ये शरीर जलपात्र ना हाँ ना नुहे शुण देख तुम पढ़ा ये शरीर गोटे जलपात्र नुहे जेपर्यंत ये शरीर रे आत्मा अच्छी जेपर्यंत आम जीवित ये है शरीर गोटे लोक मरी पानी दिखती पानी जीव ना जदि से पानी पात्र होता पानी जाता मन हो मन होनी ना बुझीगलानी आमर शरीर जलपात्र नुहे जेपर्यंत ये शरीर घट अच्छी घट अर्थ किए अच्छी आत्मा सकल घटरे नारायण मन हो मन होनी जेपर्यंत जीवन अच्छी जेपर्यंत आत्मा अच्छी से पर्यंत ये शरीर जलपात्र जिते बड़े आत्मा चलीज ये शरीर जलपात्र कि पानी ढाल जीव कि जीव ना से कौन शरीर जलपात्र नुहे आमर जो शरीर अच्छी ये शरीर जलपात्र नुहे घट शरीर घट अर्थ आत्मा जेपर्यंत ये शरीर रे जीवन अच्छी है से पर्यंत आपको आम कहले शरीर घट शरीर मन हो मन होनी जेपर्यंत जीवन अच्छी आत्मा अच्छी से कौन शरीर मन हो मन होनी शरीर जल घट जलपात्र नुहे यही जो घट अरे मो पाखे घट अर्थ कौन जो जीवन अच्छी आत्मा अच्छी सी जलपात्र नुहे कि बुझी ना बुझी ताने से कह गोटे घटर अर्थ है जलपात्र कलश कि कहनी जी पानी रुहे है आ गोटे घटर अर्थ है आत्मा कौन से आत्मा मन हो मन होनी जेपर्यंत आम शरीर रे आत्मा अच्छी आम जीवित है मन हो मन जेपर्यंत जीवन अच्छी आत्मा अच्छी से पर्यंत आम कौन जीवित मन हो मन होनी ये घट को दीटा अर्थ व्यवहार कर घटर स्थान अप्रधान पद ना हाँ कि मत कह कि पदटा अप्रधान पद ना तेणु एठी घट को दुईटी अर्थ व्यवहार कर गोटे घटर अर्थ है आत्मा आ गोटे घटर अर्थ है कलश बा जलपात्र मन हो मन होनी तेणु ये अप्रधान पद ना कि दोष घटी दी अर्थक अप्रधानता दोष बुझे लगी ना बुझेलानी कि दोष घटी बुझेला।